Jadi pengobatan itu tidak langsung dengan obat seperti aku bilang. Jadi kalau memang terapinya itu perlu dengan melakukan aktivitas fisik, kemudian latihan-latihan fisik, itu ya disediakan tempatnya. Ini di kecamatan ini saya. Jadi begitulah, ada kolam renangnya. Pacaran berdua. Pacaran guys. My day today. Only si Mas dan aku menikmati es krim berdua. Itu itu karya anak SD apa ya, itu ditempel loh di dinding-dinding ini, di dinding kaca kecamatan. Ini keren, ini namanya Rathaus. Itu informasi atau apapun ya, berbagai macam. Itu juga untuk bio tas itu ya, tas dari kertas. Siapa Ustaz? Imam muss ihm gesagt haben. Bunga-bunga say. Schön, ne? Ya. Selesai di sini itu kalau ngurus-ngurus apa itu nggak sampai berjam-jam, 5 menit udah selesai. Yang penting kamu buat janji gitu, gampang banget pokoknya. Itu nggak perlu ke bos atau nunggu apa-apa, enggak, pokoknya langsung gitu, semua udah computerized gitu. Keren di sini tuh, cuma enaknya gitu kalau di sini. Sekarang kita mau ke pos. Post. Mau ke Hermes. Ah, bin ich bescheuert, bin ich gerade vorbeigefahren. Oh. It's a good day actually ya. Nee, da Ada vacation, oh ya ada ya. Ja. Si Mas lupa. Computergeschäft. Actually you want to go to doctor or was? Nee, Computergeschäft für Kopieren. Okay. Bukan sepeda untuk nach Hause. Nee, On the way to nach Hause, darling. nee, ich wollte kopieren, jetzt damit ich Tuh Brief abgeben kann. guys, di sini itu ada pasar tradisional, tapi itu bukan pasar tradisional. Jadi dia adanya tiap hari Rabu gitu. Terus petani datang itu yang jual kayak madu, buah-buahan atau sayuran gitu. Jadi beda dengan Indonesia ya. Itu tadi kita lewat sini, si Masnya lupa. Ya. Terusnya itu kita Hier ist Computergeschäft. oke. Die machen noch kopieren. Aber das Si waren Mas so- lupa. You want to copy? Ja, dann kann ich die Briefe alle fertig machen und direkt zur Post bringen. Oh, Brauche okay. ich eine Rumänien zu fahren. Kann ich hier Ja klar, bleib hier. sitzen? Soll ich ein bisschen Fenster aufmachen? No, ist angenehm. Ja, weil ich gerade die Klimaanlage anhatte. Ja, Nee. kannst du selber machen. Einstecken, runter machen. I can go out too, right? Ja, das kannst du auch. Ich brauche nicht lange, ne? Si Emas lagi fotokopi. Di sini itu nggak enaknya itu fotokopi tidak di sembarang tempat gitu. Kalau di Indonesia kan di mana-mana banyak berjejer-jejeran. Kalau di sini tuh nggak, say. Jadi kita memang ini kayak gini. Ya di tempatnya itu nggak banyak lah gitu fotokopian gitu di sini. Jadi hanya di tempat tertentu. Kalau di Indo kan gampang banget, dan jam bukanya juga kayaknya unlimited gitu ya. Dan tiap hari buka, even minggu pun buka gitu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia tuh kita sangat dimudahkan. Banyak orang yang memang benar-benar memanfaatkan celah untuk mencari uang ya, bagi yang memang rajin ya, yang kreatif, yang tahu cara ya mencari celah lah gitu. Kalau di sini mungkin karena urusannya itu dengan perpajakan, perizinan ya, jadi memang tidak mudah. Orang bekerja misalnya, terus dia membuka lagi fotokopi di rumah setelah pulang kerja, itu kayaknya juga tidak memungkinkan karena jam kerjanya kan full, sementara orang juga butuh liburan. Dan kalau seperti itu ada aturan-aturan untuk mencari uang, dia sebagai pekerja tapi dia juga sebagai seorang wira swasta. Kalau itu namanya selbstständiger ya. Itu agak rumit deh di sini itu. Jadi boleh dikatakan hampir tidak ada orang yang istilahnya melakukan hal semacam itu ya. Mungkin hanya sebagai sampingan atau salah satu dari mereka, kemudian yang lainnya membantu. Biasanya gitu sih gitu. Kayak Mas Bule ya, suamiku itu dulu kan mantannya itu kan punya toko bunga gitu. Dan itu toko bunga dekat dengan pemakaman gitu. Di sini kan kalau dekat pemakaman itu toko bunga laris, say. Apalagi di sini tuh modelnya kalau misalnya Valentine, orang misalnya ulang tahun, kayak gitu kan kadonya bunga rata-rata, enggak yang lain-lain gitu. Kemudian kalau ke makam itu bawanya tuh kan bunga yang di pot. Jadi
bukan bunga yang kayak di kita untuk ditebar gitu ya, tapi bunganya benar-benar bunga hidup atau bunga yang bentuknya itu kayak buke gitu, modelnya kayak gitu. Jadi dulu Mas Bule bantu pasangannya dulu ketika sebelum menikah sama aku gitu, setelah berpisah itu. Jadi memang di Jerman itu kalau bisnis itu agak susah gitu, karena perizinan dan sebagainya macam-macam itu, wah, aturannya tuh banyak ya. Jadi tidak seperti di kita gitu, semua diperhitungkan gitu ya. Ya gitulah gitu. Jadi aku nunggu dulu Mas Bule. Ini praktek dokter keluarga saya. Jadi ada dua dokter di sini, dan mereka itu dua-duanya kalau aku tidak salah ya ahli penyakit dalam gitu. Jadi kalau kita sakit penyakit dalam gitu ya enak, karena di sini langsung. Jadi ini dokter keluarga gitu, enak lah gitu. Di rumah kami ya 10 menit lah. Itu juga praktek ya kayak gini saya, ini di kecamatan gitu. Si Mas lagi ke situ untuk ya karena si Mas kan harus rutin berobat, maksudnya rutin periksa dan juga mendapatkan obat lanjutan dari jantungnya itu. Jadi nggak perlu ke rumah sakit besar, jadi dari sana udah langsung ke sini. Jadi mereka itu masih membawa semua berkas-berkas di rumah sakit, hanya serahkan di sini. Jadi hanya istilahnya apa ya, untuk mendapatkan obat kembali aja gitu, dengan obat yang sama gitu. Dan dokter biasanya, nggak dokter sih, biasanya perawatnya lah yang meriksa-meriksa gitu, kecuali kalau ada hal khusus gitu. Tadi kami fotokopi di situ saya, sekarang kami di sini di seberangnya, karena tadi si Mas harus ke dokter dulu. Semua selesai. Pokoknya di sini tuh enak banget hitungannya itu, kalau kamu udah punya janji gitu, cepet banget, semua serba cepat ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu dan langsung selesai dalam waktu 5 menit lah, boleh dikatakan gitu. Nah ini di sini ada di apa namanya, ini kantor, di mana kantor kecamatan yang tempat PAM gitulah gitu. Jadi si Mas juga mau ke sana gitu. Terus nah di sini ini juga ada apa istilahnya itu, tempat untuk terapi juga. Jadi kalau misalnya dari dokter perlu terapi, fisioterapi ke sini gitu. Kemudian kalau perlu terapi misalnya dengan berenang, ada sauna gitu juga di sini saya tempatnya. Jadi di sini tuh hebat ya. Jadi apa namanya ya, pengobatan itu tidak langsung dengan obat seperti aku bilang. Jadi kalau memang terapinya itu perlu dengan melakukan aktivitas fisik, kemudian latihan-latihan fisik, itu ya disediakan tempatnya. Ini di kecamatan ini saya. Jadi begitulah, ada kolam renangnya, kemudian jadi itu hebatnya di Jerman ya. Jadi apa ya, mungkin aku nggak tahu karena sistemnya memang udah bagus ya. Kemudian juga asuransi kesehatan cukup mahal, sehingga bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Kita lihat ya, saya ke sana, saya kolam renangnya itu di belakang itu. Sekarang apa namanya, temperatur suhu airnya ada 29 derajat gitu. Tuh swim bath. Mungkin kalau orang umum juga bisa, tapi mungkin bayar. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah gitu. Jadi ke sana itu, ya turun ke bawah sana saya. Itu ada apa istilahnya itu, bir. Nah, itu yang mau minum-minum bir Wanderung, yang mau minum-minum bir bisa ke situ tuh. Di sini swim bath-nya, jadi kolam renangnya di sini say. Jadi bisa untuk umum juga. Damals gewesen für die Impfen, weißt du? Ya, I remember. That's what I think already. Ya. Dulu kita waktu untuk mau ke, we will go to concert ya, Josh concert I think. Then we come here. Josh Konzert? Ja, da an der Mosel. Ja, genau, stimmt. Für reinzukommen, wo wir schon. Ya. Jadi kolam renangnya di situ. Bisa pulang, udah selesai semuanya, cepet. Sauna
Wasser da ya. Ja, das ist der Teich. Ada danau tadi di sana, Oh, ist ein say. bisschen bewölkt jetzt. Agak mendung. You said that today will rain, right? Hat mehrere Tage da. Morgen, Wochenende ganz oh, ist wahrscheinlich. Brauchst du etwas? Eine Zeit von der I can come with you again today to Morbach, right? Genau. Yeah, we can go to Lidl, to Aldi. Alles wieder nicht. Das Yeah, yeah. kann man zwei, ne? Menuju desa kami sangat rindang ya, say. Itu di bawah sana air ya, sungai mengalir itu bersih. Oh my goodness. Tuh sana. Cantik, say. Malamnya indah banget ya. Tuh. Penuh ya sekarang. Karena cuacanya bagus. Semoga. Tapi ini kalau hujan saya langsung ambiar semua tuh. Sekarang menjadi sangat besar dengan telapak tanganku hampir sama kan. Tuh. Warnanya kita nyebutnya nih laks. Seperti ikan apa namanya itu, ikan salmon ya. Oranye gitu. Tuh. Lihat di atas. Itu bunga lavender, say. Dan dia selalu mendatangkan apa namanya itu, mendatangkan banyak itu madu lebah. Ya, ini lavender. Si putih sudah berbunga lagi, dia baru akan berbunga kembali ya. Ini lumayan. Metik cherry. Nggak usah manjat, ambil aja. Iya, alhamdulillah masih bisa menikmati cherry. Tuh. Oh God. Aku kalau dengar ada anjing kayak gitu ya, aku terus ingat Aubrey ya. Tadi aku pas on the way home gitu, aku melewati apa namanya itu, hutan yang ada sungainya. Nah, aku pernah ke sana dengan Aubrey itu. Aku tadi ya mewek lagi tadi. Si emas ya ikut sedih ya, karena ini udah dimakan si burung nih. Ya, karena aku nangis. Tuh, say. Cherry-nya tipenya merah ini, say. Nggak cherry yang terlalu gimana, yang hitam gitu ya. Ini udah sangat berair. Enak banget ya. Dia sangat berair. Apa yang aku kangen kalau pulang ke Indonesia? Aku pengen sate sapi Salatiga, sate sapi suruh Salatiga. Satenya enak. Si Mas Bule doyan banget. Kayaknya udah semua deh, karena memang dia nggak banyak ya. Udah dihabisin si burung. Ini ada satu gede. Oh, lihatlah, kan dimakan si burung tuh. Si burung dia nggak mau ketinggalan, say. Dia tinggal separuh-separuh, dia makan semuanya. So, aku dapat segini cherry-nya, say. Tuh, lumayan kan? Lumayan panen. Baru belajar. Sekarang kita menuju ke kota lainnya. Sudah pulang makan siang, terus kita pergi ke kota lainnya. Dari rumah kami sekitar ya 12-13 menit lah. Tuh, ini lebih besar dari yang tadi, say. Mau ke
close lagi karena ada yang harus dikirim lagi, sama sedikit belanja. Kincir angin say. Ini mau belanja dikit say. Kita mau belanja, agak sepi tempatnya. Halo, guys, alle Behinderte darlingku. Ja, sag, ja. Ich packe hier. Oder hier. Ja, auch frei. Ja. So gut. Total blöd, ich muss so weit fahren. Hier, aber so der Scheiß. Mia plat, aku udah kapok beli ini, nggak enak. Never again buy biasa suasa melon ya darling. This lekker. Ja, niet zo goed, weil so viel Wasser jetzt. Ini dia dagingnya, tugang daging. Iya darling. Iya sayang. Ja, oder diese, ja. Ja, die große eine. Das ist groß, ja. Nee, nicht gut. Diese better sex. Okay. Wenn so groß, nicht gut. Okay. Ich mag nicht. Okay. Besser wenn ein bisschen kleiner. Ja. Suka Pak kalau banyak. Und dann und Brustfilet, darling. Hier ist wirklich ein Stück dabei, ne? 3 Schenkel, 3 Rotofenstücke. Die gleiche. Ja, 6 Stück. Meine Güte. Die sind die Unterflügel. Die müssen so Ja, mit diese Knopf. musste diese. Ja, einer, 2. Eine, die große nur ein. So. Not bad. Oh, okay. Tempat belanja kami yang baru saja direnovasi. Ambil obatnya emas ke apotik. Lihat tuh mawar-mawar, say. Kotak pos lama itu digunakan untuk kotak buku-buku, jadi ya telepon house. Aber Englisch ist But for book ya darling, ja, ya, nicht. like library ya, Ja. small library. Eine englische Telefonzelle, keine deutsche. Ya, Haus Papa? lihatlah bunga-bunga say. Iya natürlich, English Ja, ya. kann ich kennen. Woher? Ja, muss gucken. Dort eine deutsche. Wir sind hier schon. Ja, aber jetzt. Tuh, say, Heute kann man nicht di starten. situ muss dringend nach Hause. bunga. Ya kein problem ya, baru fragst du doch. Ja, ich muss eingefallen gerade. Ich gerade eingefallen, mein Kumpel hat eine Firma da, aber er war ja nicht da. Papanis fokus. Toko pakaian emang ada yang beli kayak gitu di situ. Apotek itu bang. Was ist mit der da? Jadi itu junge Leute Summit Reisen gesuch, dicari anak-anak muda, laki-laki perempuan bisa itu ya. Tuh. Dan untuk dididik sebagai elektronik, dalam bidang elektronika. Pacaran berdua. Jetzt schnell rutscht zu viel. Pacaran guys. Tuh ada patung, darling. Lagi apaan kamu? Kom sayang. Was ist das sayang? Ja, sah. Bäuerin, Händler und Karl. So, sie verkaufen das Karl. Ah, Das jadi ist der Bauern, das ist der Händler. das ist Bauern. Jadi di ceritanya ini petani dengan pedagang. Jadi ini hewannya. Das ist die Bauern. Itu petaninya. Das ist Bäuerin. Ja, den Bauern, genau. Iya, das ist die Bäuerin. Ja, ja, Und dann das ist der Handler. genau. Oke. Jadi ini ada sejarahnya guys di sini. Tuh. Jadi petani dengan pedagang lagi tawar-menawar penjualan hewan nih. What is that? This a plastic. Plastik? Ja, das heißt Plastik, genau. Oke. Diese Plastik, das heißt immer Plastik. Das Teil. Okay. Ist aber eine Bronze. Yes, in the top. Itu kayak di depan rumah kita.
Tuh gerejanya. Kami mau beli es. Oh, Oh, was für oh schöner. Katna, darling, schon. Ja. Ja, was viel schöner als Taifang, ne? Guck mal, er hat Drachen besiegt. Iya. Siehst du, kämpft gegen Drachen. Beautiful. Willst du ein Eis da essen oder mitnehmen? Extra. Ja, das ist lecker. Und ich will. Lihat saya bagus ya saya rumahnya ya. Schmilzt so schnell. Merkst du das, wie schnell er schmilzt? Mhm. Lecker apa? Ja, lecker ist es. Itu tuku daging. Dia tuh kan ada sapinya ya. Metzger ya darling. Saya orang tua minum es kayak gitu enggak. In Indonesia will never see old people like us, you know, having us like this, only children, you know. Ja. Ya. Bunga, 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 bunga di kota tuh semua bunga, bunga mawar. Mokje itu kayak restoran saya. Wirtshaus oder Gästehaus. Ja. Guck mal, kommt Regen. Siehst du? Ya, apotek lagi. Enak lah ini. Metzger. Das ist die Kuh. Kuh mit Hut. Alter. Lucu ya. Kafe. So riechst du Metzger jetzt, ne? Mhm. Hat einen Friseur. Ah ya. Itu salonnya si Emas. Kreativ Team. Jetzt gehe ich auch nicht mehr hin. Die 2 Wochen halt dann aus. Schon wieder Blumen. Das ist von der Stadt oder von? Ja, ja, komm schon. Oh, jadi ini anu pemerintah apa namanya daerah ini yang buat kayak gini saya. Bersih ya saya. Lihat tuh. Mau kemana-mana nggak ada sampah. Du machst noch damals Massage, weißt du noch? Also in Bern, oder? Enggak, itu dulu aku fisioterapi di situ ya. Tuh lihat saya. Das Rosen ya darling. Ich weiß nicht. Ya tuh guck mal. Wildrosen. Yang andere Rosen. Ja, Ini mawar saya tapi lihat ya beda ya. Daunnya lihat tuh dengan yang di rumah aku. Kayak gini duduk-duduk lagi. aber schon sitzen. Ya, duduk lagi. Itu gereja. Hier ist das beste Hotel. Ini hotel Ja, und da hinten Best Western. das ist der Elektrohof. Lihat saya, enak banget di situ jalan-jalan kayak gini, dingin, bersih. Ini juga bisa duduk di sini saya. Guck mal. Kinderhandel steht drauf. Wo siehst du? Ah, ist das? Das ist da, wo wir letztens im Weg waren, wo ich erzählt habe mit dem Mann, der das Geld von den armen Leuten geholt Ah, hat. oke. Kinderhandel da wohnt. Hier ist Kriegsdenkmal für Erste Weltkrieg. Immer nur Erste Weltkrieg, Zweite gibt es nicht. Itu ada apa istilahnya ya? Bangunan bersejarah lah itu. Deutsches Telefon Museum, wo ist das? Ah, ada museum telepon di situ. Tuh, sepanjang jalan bunga-bunga kayak gini, guys. Mawar. Itu tadi kita ke sana, guys. Apoteknya ada di sana. Über da. Ada es. Was machst du jetzt? Wo? Wie damals Speicher, jetzt hin. Und dann machst du verschiedene Ortschaften. Oh iya. Und dann wissen Leute, wo du hin Tuh, Haag, selesai ini ceritanya, caranya ini. Trier. Jadi kalau misalnya aku nih mau pulang, aku nggak naik kendaraan apa, aku mau seseorang yang ngasih tumpangan. Ya aku kasih aja di sini mana horat. Wis horat darling. Wo ist nicht dabei? Ya, ini tuh duduk di sini tuh nanti pasang aja nih, kamu mau kemana gitu. Mau ke Trier gitu ya, berdiri aja di sini. Nanti orang yang mau ke Trier akan berhenti kalau baik hati loh ya. Die Leute halten an und schmettern. Hübsch warm. Mungkin kalau yang ngasih tumpangan itu yang butuh tumpangan cewek, cowok mau berhenti, tapi kalau mungkin sama-sama cowok nggak mau kali. Oh, kayaknya ada orang yang meninggal say. Nggak tahu ya kok banyak banget orang tuh. Pulang say. We go home after we have a date. Like a date today on the
menikmati es krim berdua kok.